সুতার সম্বলপুরী অরিজিনাল ড্রেস সেট তারপরে দেখো উৎকল লক্ষ্মী হ্যাঁ এটা দেখুন এটা ভি দেখুন দুপটারে ওয়ার্ক আছে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 4100 টাকা 4100 টাকা বহুত হেভি লাগবা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী দেখুন দুপটা ওয়ার্ক কিলা ড্রেস সেট দেখুন মাত্র 4100 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ড্রেস সেট এটা ভি 1100 টাকা 1100 টাকা দেখুন এটা ভি মিলিয়ে বুঝে সব দেখুন ভাইরাল কালার বা দেখুন কালারফুল কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা ভি 1100 টাকা রহবা ব্লু কালার শাইনিং কালার রে আছে মাত্র 1100 টাকা দেখুন শাইনিং কালার আছে দেখুন কেতে বড়িয়া 1400 রে রহবা কালেকশন only 1400 দেখুন 1400 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া 1400 টাকা রহবা এটা দেখুন কেতে বড়িয়া কালার রে আছে এটা দেখুন 1400 টাকা রহবা এটা भी দেখুন বহুত ভাইরাল কালার এটা দেখুন মাত্র 1400 টাকা রে আপনারা নি পারবে এটা দেখুন এটা পেজ वाला দুপট্টা এটা সাদা দুপট্টা আইতার প্রাইস রহবা দেখুন 1300 টাকা মাত্র 1300 টাকা দেখুন হ্যাঁ মেরুন কফি কালার আছে 1400 টাকা only 1400 দেখুন এটা भी দেখুন 1400 টাকা রহবা পিঙ্ক আর ব্লু রে ডিজাইন মানটা টিকে अलग अलग আছে सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत हम रेमंडा विलेज रो आउ गुटे नुवा वीडियो के वर्तमान फेर पहुंची रेमंडा गार मां महेशपुरी हैंडलूम के जिन कुर्ती संबलपुरी गाउन संबलपुरी ड्रेस सेट बहुत ही सस्ता दाम रे देखबा ले मिसी आके जेतु सावित्री व्रत आसुचे ई स्पेशल कलेक्शन माने सब ऑफर प्राइस देखबार के मिलुचे तो केनता कलेक्शन रहबा किन प्राइस से मिलबा से डाके देखबा तो वीडियो के आरंभ करू लास्ट तक देखो ना चैनल के जिन नुवा गरे जन YouTube रे सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू दुकान रो सेटअप किछि इंता से चेंज गला देखो केते बढ़िया लकर रे कर देलन देखुन आपन एटा देखुन केते बढ़िया देखि पारबे देखुन अलमीरा रे बनि दिया छै देखुन आज वीडियो रे कलेक्शन देखमा सो सजी रखि देलन देखुन एटा जेन आपन ऑनलाइन ऑर्डर करछन कि चिंता से देखुन कोरियर माध्यम रे आपन घर जाके पहुंची से आपन जेंटा भी देखबे ऑर्डर ऑनलाइन करि पारबे तो जाओ तागन पचरामा तो मैडम फिर क्या स्वागत नमस्कार जय मां सोले तो आपन को दुकान रो नाम एड्रेस मो नाम अंजलि मेरा हमर दुकान रो नाम होचे मां महेश्वरी हैंडलूम जेंटा कि रेमंडा यूको बैंक पाखे होचे हमर दुकान घरटा आ डिस्ट्रिक्ट रहबा बरगड़ ब्लॉक टा रहबा भेड़न रहबा रेमंडा यूको बैंक रो पाखे ही दुकानटा अछि जिन माने जदी आसुचन जदी भी एड्रेस जानले असुविधा बा तांको नंबर तो दिया छै कॉल करबी बुझी पारबे तो आ ऑनलाइन भी सब होई पारबा ऑर्डर हां ऑनलाइन भी सब ऑर्डर ही पारबा और ऑफलाइन भी जन माने नेबे घर के विजिट करि पारबे करि नहीं पारबे तो आज रो वीडियो के कलेक्शन देखबा आज रो वीडियो रे भी रहबा सब पूरा यूनिक आ खास कलेक्शन माने हां सब नवा डिजाइन माने पले छै ड्रेस सेट माने हां ड्रेस सेट रो एक्सक्लूसिव वीडियो देबा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट कमा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला देखना देखुन 1100 रे कलेक्शन मात्र 1100 टका रे मात्र 1100 टका रे कितने बढ़िया ड्रेस सेट देखो संबलपुर ड्रेस सेट मात्र 1100 टका जेंटा भी जाके पसंद लाउछे हमको वीडियो स्क्रीनशॉट दो देखुन मात्र 1100 टका रे हेबा पूरा फोटो आपको मिलीबा देखुन मात्र 1100 टका एटा भी देखुन 1100 टका रे हेबा 1100 देखुन मात्र 1100 टका आउटे देखुन एटा भी ग्रीन आ मेरून कलर रे अच्छे 1100 टका रे हेबा बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1100 टका रे अपन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा देखुन रेड मेहंदी कलर रे 1100 टका 1100 टका रे देखुन सुंदर कलेक्शन जल्दी देखुन मुझे सेटा पसंद लाउजी 1100 टका रे हेबा एटा देखुन मात्र 1100 टका 1100 टका देखुन केते बढ़िया ड्रेस सेट एटा भी 1100 टका 1100 टका देखुन एटा भी मिलिए बुझे सब देखुन वायरल कलर बा देखुन कलरफुल कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन एटा भी 1100 टका रे ब्लू कलर शाइनिंग कलर रे अछि मात्र 1100 टका देखुन शाइनिंग कलर रे अछि देखुन केते बढ़िया अछि देखुन मात्र 1100 टका रे एटा भी देखुन 1100 टका रे हेबा एटा देखुन ब्लैक और पिंक कलर रे अछि एटार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1100 टका बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 1100 टका देखुन आप माने सुंदर सुंदर कलेक्शन नी पाबे एटा देखुन व्हाइट कलर रे अछि आ एटार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1100 टका बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 1100 टका देखुन व्हाइट कलर रे सो वायरल कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन आज ड्रेस सेट देखुन ना रेड एटा भी 1100 टका रहबा 1100 टका जदी इन मिलु जे बाकी आडे देखुन 1500 2000 न कम काहे मिले देखुन इन मात्र 1100 टका देखुन ऑल ओवर इंडिया एटा देखुन पूरा हमर वायरल कलेक्शन गोटे हे छै 1100 टका 1100 टका देखुन आपण मन नहीं पारबे एटा गोटे देखुन मैं खुली करी टिके देखे न छै बहुत लोग एटा डिजाइन ता जानि ना पारन देखुन एटा एंता किछि हाफ प्रकार एंता डिजाइन आसबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1100 टका बहुत ही बढ़िया छै देखुन मात्र 1100 टका देखुन केते एंता हाफ डिजाइन रहबा 1100 टका रहबा इतार फुल फोटो भी दे दा मागले एटा भी देखुन 1100 टका रहबा मेहंदी मेरून कलर रे आउटे देखुन एटा भी मेहंदी मेरून कलर अछि मात्र 1100 टका रहबा एक नंबर अछि देखुन 1100 टका रे देखुन जे भी नेबे बहुत बढ़िया पोसाबा एटा भी 1100 टका रहबा मस्टर्ड येलो कलर रे टिके अछि मस्टर्ड येलो रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन मात्र 1100 टका रे एटा देखुन पर्पल टेराकोटा रे अछि 1100 टका एरोटे देखुन ब्लू आ रेड कलर रे अछि 1100 टका 1100 टका देखुन ब्लू आ रेड कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन आपन नै कलेक्शन नै पारबे एटा देखुन ग्रीन और रेड कलर रे अछि 1100 टका रहबा मात्र 1100 टका देखुन केते बढ़िया सुंदर जबरदस्त कलेक्शन तारपरे देखमा एटा देखुन
1400 রে रहबा कलेक्शन ओनली 1400 देखो 1400 टंका देखो केते बढ़िया 1400 टंका रहबा एटा भी देखो केते बढ़िया कलर रे अछि एटा भी देखुन 1400 टंका रहबा एटा भी देखो बहुत ही वायरल कलर है एटा भी देखो मात्र 1400 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे आउटे देखुन एटा पर्पल आ ब्लू कलर रे अछि 1400 टंका रहबा एटा भी देखो मात्र 1400 टंका एटा भी देखुन पर्पल येलो कलर रे अछि 1400 टंका एटा देखुन मेरून आ रेड कॉम्बिनेशन रे अछि 1400 टंका 1400 टंका देखो मेरून आ रेड कलर माने देखो केते बढ़िया जे सब डिजाइन देखो सब नवा नवा आसी ये फ्रेश कलेक्शन देखो अपडेटेड कलेक्शन देखो मार्केट रे भी आबो एटा भी 1400 टंका नहीं पारो एटा देखो मात्र 1400 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन एटा भी रहबा देखुन 1400 टंका एटा देखो ओनली 1400 देखो 1400 टंका रे सुंदर कलेक्शन बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एटा भी रहबा 1400 टंका मात्र 1400 टंका रे आपण देखु छ रेमंडा गा मामा एक्सपोर्ट हैंडलूम एक्सक्लूसिव संबलपुर ड्रेस सेट एटा भी 1400 रहबा ओनली 1400 देखो मात्र 1400 टंका रे एटा भी देखुन 1400 टंका रहबा बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखो ओनली 1400 देखो सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे एटा देखुन एटा भी रहबा हमर 1300 रे गुटे कलेक्शन 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन तार टॉप कपड़ाटा गुटे खुली रे देखे न छै एना डिजाइन रे अछि बहुत ही बढ़िया लाग देखो मात्र 1300 टंका रे मात्र 1300 टंका रहबा एटा तार पैंट दुपट्टा रहबा इतार हाथे हमें अलग अलग कलर ऑप्शन माने देखबा देखो मात्र 1300 टंका देखो केते बढ़िया कलरफुल ड्रेस सेट देखो एटा कॉफी येलो रे रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन एटा देखो ग्रीन और रेड कलर रे रहबा 1300 टंका बहुत ही बढ़िया जी देखो मात्र 1300 टंका रे एटा देखो ब्लू और रेड कलर रे अछि 1300 टंका एक नंबर अछि देखो कलेक्शन मात्र 1300 टंका रे आपण नहीं पारबे एटा देखो एटा पेज वाला दुपट्टा एटा सादा दुपट्टा आइतार प्राइस रे रहबा देखो 1300 टंका मात्र 1300 टंका रे देखो हां आपण एटा देखो ब्लैक आ पिंक कलर रे अछि 1300 टंका मात्र 1300 टंका आ लेट नै करू जल्दी जल्दी जहां जिना पसंद लागी बुकिंग करू एटा देखो एंदा मेहंदी कलर टे लाइट कलर टाइप रे अच्छा मेरून कलर रे अच्छे एटा भी 1300 टंका ओनली 1300 देखो मात्र 1300 टंका रे आपण नहीं पाबे सुंदर कलेक्शन एटा देखो स्काई ब्लू आ मेरून कलर रे अच्छे 1300 टंका एटा देखो ब्लू आ पिंक कलर रे अच्छे एटा भी रहबा देखो मात्र 1300 टंका बहुत बढ़िया देखो मात्र 1300 टंका रे देखो ब्लू आ पिंक रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन रे देखो केते बढ़िया संबलपुर ड्रेस सेट एक से बढ़ कर एक देखो ड्रेस सेट मिलु छे ऑफर प्राइस में सस्ता दाम रे ब्लैक आ ऑरेंज रे रहबा मात्र 1300 टंका रहबा ओनली 1300 देखो मात्र 1300 टंका रे आपण नहीं पाबे कलेक्शन आई ऑफर माने देखो लिमिटेड टाइम तक ऑफर अच्छे एटा भी देखो 1300 टंका रहबा देखो जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो ये ऑफर माने आपण माने नहीं पे पारन यहा देखमा देखो एटा हमर जेने पूरा वायरल कलेक्शन रहै सब बेले 1400 रो कलेक्शन ओनली 1400 एटा देखो ना दुपट्टा आसबा एटा पेज वाला दुपट्टा आसबा मात्र 1400 रे मात्र 1400 रे बहुत ही बढ़िया देखो 1400 टंका देखो जे भी नेबे 1400 टंका रहबा एटा भी देखो मात्र 1400 टंका रहबा केतन केते बढ़िया देखो मात्र 1400 टंका देखो आपण नहीं पारबे कलर माने देखो थाउन पूरा जे एक नंबर सो भल भल कलर माने आइछे देखो पूरा गॉर्जियस कलर माने रहबा 1400 टंका मात्र 1400 टंका देखो आपण माने एटा नहीं पारबे एटा देखो पिंक आ ब्लू रे अच्छे टी ब्लू रे 1400 टंका एक नंबर छै देखो 1400 टंका आपण माने देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नहीं पारबे एटा देखो हमर टी ग्रीन कलर टाइप रे अच्छे एटा मेरून कॉफी कलर अच्छे 1400 टंका ओनली 1400 देखो एटा भी देखो 1400 टंका रहबा पिंक आ टी ब्लू रे डिजाइन मनटा टिके अलगा अलगा अच्छे एटा भी देखो मात्र 1400 टंका रहबा देखो 1400 टंका देखो केते बढ़िया कलेक्शन एटा देखो गोटे ब्लैक आ येलो रे अच्छे मात्र 1400 टंका रहबा 1400 रो कलेक्शन देखो केते गॉर्जियस वायरल कलेक्शन देखो एटा 2200 बेले भी लोग आराम से नहीं देखो मात्र 1400 टंका देखो 1400 रहबा बिलीव न लगे देखो विश्वास न लगे देखो नंदन कलेक्शन मिली जाउ छे एटा भी देखो 1400 टंका रहबा देखो मात्र 1400 टंका ग्रीन साइड पिंक कॉम्बिनेशन रे अच्छे देखो मात्र 1400 टंका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करो एटा देखो रामा ग्रीन आ ब्लू कलर रे अच्छे मात्र 1400 टंका बहुत ही बढ़िया अछि देखो मात्र 1400 टंका रे रामा ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन एटा देखो ब्लैक आ ऑरेंज कॉम्बिनेशन रे अच्छे 1400 टंका बहुत बढ़िया अछि देखो 1400 टंका देखो 1400 रेंज रे बहुत ही बढ़िया देखो संबलपुर ड्रेस सेट एटा देखो पूरा शाइनिंग पाटा शाइनिंग कलर रे गुटे अच्छे पर्पल कलर टाइप रे ब्लैक कलर रे 1400 टंका 1400 टंका रे
सब कलेक्शन ही भल लाଗୁଛି जेनटा देखबे এটা দেখুন প্যারট গ্রিন আর ব্ল্যাক রে আছে 1400 টাকা। बहुत ही बढ़िया है देखो मात्र 1400 टंका रे। এটা দেখুন पर्पल আর গোটে লাইট পিঙ্ক কলর কম্বিনেশন রে আছে 1400 টাকা। बहुत ही बढ़िया है देखो मात्र 1400 टंका रे जबरदस्त कलेक्शन আছে। এটা भी দেখুন 1400 টাকা रहबा শাইনিং কলর রে। এটা भी দেখুন 1400 টাকা ओनली 1400 देखो 1400 टंका देखो एक से बढ़कर एक कलर एक से बढ़कर एक डिजाइन আছে आपको जेंस रे पसंद लागबा आप ऑनलाइन नहीं पारबे। এটা भी 1400 रहबा। এটা भी দেখুন গ্রিন আর येलो কম্বিনেশন রে 1400 টাকা मात्र 1400 टंका रे देखो नी कलेक्शन। আর ওটা দেখুন তার কলর অপশন রে আছে এটা भी देखो केते बढ़िया जबरदस्त कलर আছে। এটা भी रहबा 1400 এটা টাকা। দেখুন মাত্র 1400 टंका। তারপর দেখমা আর ওটা দেখুন এটা भी रहबा 1400 টাকা। এটা দেখুন কফি কলর টাইপ রে আছে নট এভরি 1400 रहबा। 1400 टंका रे। আর এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি আর মেরুন কলর রে আসবা মাত্র 1400 টাকা रहबा। 1400 टंका देखो केते बढ़िया कलरफुल शाइनिंग वाला आप हमरा नहीं पारबे। এটা দেখুন 4000 রে रहबा कलेक्शन 4000 रेंज रे। हां 4000 रेंज रे प्योर 121 सुतार संबलपुरी ड्रेस सेट बहुत ही बढ़िया এটা रहउछे। नर्तकी এটা ডিজাইন আছে এটার ফুল ফটো মাগলে भी দেমু फुल फोटो अपन फोटो खाली स्क्रीनशॉट पठोन हमको व्हाट्सएप रे 4000 টাকা रहबा मात्र 4000 टंका। এটা দেখুন নবকোঠি প্যাটার্ন রে আছে 4100 পড়বা এটা 4100 टंका देखो नव कोठी डिजाइन रे আছে 4100 টাকা পড়বা 4100 टंका। এটা भी দেখুন 4100 रहबा। এটা भी নবকোঠি প্যাটার্ন টাইপ রে আছে দেখুন केते सुंदर दिजे देखो मात्र 4100 रहबा। 4100 टंका रे। এটা দেখুন 3700 আসবা। এটা গ্রিন কলর রে আছে हमर पेपर डिजाइन रे 3700 टंका। 3700 টাকা। बहुत ही बढ़िया देखो 3700 टंका रे। এটা দেখুন 3400 আসবা। এটা দেখুন বর্ডার আছে এটা তার বডি রেড কলর रहबा 3400 टंका पूरा 34 রে পরভাটে রাকটার পুরো শাইনিং কলর রে আছে 121 ডিজাইন রে। हां आप नहीं पारबे मात्र 3400 रहबा। 3400 टंका देखो 3400 टंका रे एतकी बढ़िया संबलपुरी ड्रेस सेट आपन कहीं खोजी आसले भी ना पान। এটা দেখুন এটা भी এটা ব্লু রেড কম্বিনেশন রে আছে আইতার দুপট্টা भी দেখুন এন্তা ওয়ার্ক আসবা দুপট্টা ওয়ার্ক भी আছে দেখো। हां आ इतार प्राइस रहबा देखुन मात्र 3600 टंका 3600 टंका देखो 3600 टंका हमर इटा पिकअप डिजाइन रे আছে দেখুন ময়ূর মানে অছন জুড়া ময়ূর যেনটা बहुत ही सुंदर लगे देखो पिकअप डिजाइन रे देखो केते बढ़िया प्योर संबलपुरी हैंडलूम रे देखो वायरल कलर कॉम्बिनेशन रे इटा देखो रामा ग्रीन रे आउ भी सुंदर दिजे। रामा ग्रीन ब्लैक कलर रे एटा दुपट्टा আছে आ रामा ग्रीन ब्लैक कॉम्बिनेशन रे बॉडी रा भी আছে आ इतार प्राइस रहबा 3600 टंका मात्र 3000 टाइप रो डिजाइन আছে 3600 टंका रे देखो 3600 टंका रे देखो बहुत ही सुंदर जबरदस्त ड्रेस सेट। এটা দেখুন এটা भी পরভাটে রাকটারে আসবা। ইধার দুপট্টা দেখুন কেনটা ওয়ার্ক হইছে সবটা সবটা ফুল টাইপ র আছে আর ইধার প্রাইস रहबा দেখুন 3500 টাকা मात्र 3500 टंका। এটা भी পরভাটে রাকটারে গ্রিন কলর রে আছে बहुत ही बढ़िया देखो मात्र 3500 टंका रे देखो आपन मन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन। तापर এটা देखो দেখুন ग्रे कलर रे আছে आ ब्लैक कलर रे दुपट्टा আছে আর দেখুন এই দুপट्टा भी पूरा वर्क वाला दुपट्टा আসবা আর ইধার প্রাইস रहबा দেখুন 3400 টাকা 3400 टंका। ग्रे कलर रहबा এটা হোয়াইট कलर नहीं से बहुत ही बढ़िया जी देखो आपन नहीं पारबे एक से एक बढ़कर एक कलेक्शन देखो जेंडर देखबे सेटा पसंद এটা लागी দেখুন দুপट्टा ওয়ার্ক রে আছে আইতার প্রাইস रहबा দেখুন 3900 টাকা। बहुत बढ़िया जी देखो দেখুন মাছ আছে হংস আছে হাতি আছে সবু টাইপ র ডিজাইন ইনো আছে মাত্র 3900 रहबा। 3900 टंका रे देखो आपन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन। এটা ওটা দেখুন পুরো ভাইরাল হই গলানো এই ডিজাইনটা पूरा नुआ ही आसी हां দেখুন পেরে পেরে টাইপ র ডিজাইন আছে এর রাউন্ড টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটার চক্র এস প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এস প্যাটার্ন রে बहुत ही ভাইরাল। আর ইতার প্রাইস রয়েছে মাত্র 3500 টাকা। দেখুন 3500 টাকার যদি ইনো মিলুছে বাকু ভাবুন বড় বড় দোকানে জিবেলা এটা 4500 5000 নো কম নাই কেন দেখুন ইনো মাত্র 3500 টাকা। এটা দেখুন 3700 रहबा 3700 টাকা हां দেখুন 3700 টাকা। এটা দেখুন পখিরাজ ডিজাইন টাইপ র এটা প্যাটার্নটা আছে আমার দেখুন এটা পক্ষী মানে বইছন 3700 টাকা 3700 कलेक्शन 3700 টাকা দেখুন আপন মগে পারবে। এটা भी দেখুন 3700 रहबा দুপট্টা দেখুন এন্তা ওয়ার্ক रहबा এটা তার বডি रहबा জুড়া শঙ্খরে আছে দেখুন ইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন
মাত্র 3700 টঙ্কা। বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3700 টঙ্কা আপন মানে অর্ডর করুন জলদি জলদি যাকে জিন কালেকশন পছন্দ লাগুছে। এটা দেখুন দুপটার মিলন সবটা কাম করা হয়েছে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 3800 টঙ্কা। বহুত সুন্দর আছে দেখুন 3D টাইপ র এটা ডিজাইন আছে 3800 রহবা। এটা দেখুন দীপ মানকর ডিজাইন করা হয়েছে 3800 টাকা। হ্যাঁ 3800। এটা भी দেখুন নবকোঠি টাইপ র আছে ডিজাইনটা। দেখুন যে আমার ব্লু ব্যাগনি টাইপ র আছে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 4000 টঙ্কা। only 4000 দেখুন 120 সুতার সম্বলপুরি অরিজিনাল ড্রেস সেট। তারপরে দেখুন গুলো উৎকল লক্ষ্মী। হ্যাঁ এটা দেখুন এটা भी দেখুন দুপটারে ওয়ার্ক আছে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 4100 টঙ্কা। 4100 টাকা তো বহুত হেভি লাগবা দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর দেখুন দুপট্টা ওয়ার্ক থিলা ড্রেস সেট দেখুন মাত্র 4100 টাকারে আপনারা নেই পারবে। তারপরে দেখুন আও বি গুটে বহুত বড় সুন্দর দিচ্ছে সবটা প্যাটার্ন রয়েছে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 4100 টঙ্কা। এটা দেখুন মাত্র 4100 টাকা। এক সে এক বড় কালেকশন দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা भी দেখুন 4000 টঙ্কা রহবা। এটা भी নবকোঠি টাইপ র প্যাটার্ন আছে মাত্র 4000 টাকা। 4000 টঙ্কা রহবা। বহুত সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে। এটা ওটা দেখুন 3D টাইপ র প্যাটার্ন আসবে। এটা তার দুপট্টা এটা দেখুন তার টপ কপড়াটা রহবা হংস মানে এটা বইছন দেখুন আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 4000 টঙ্কা। বহুত সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 4000 টাকা আপনারা অর্ডার করো যে আগে যেন কালেকশন পছন্দ লাগুছে। এটা भी দেখুন দুপট্টা ওয়ার্ক আসবে হেনতা ফুল বডি ওয়ার্ক। এটা দেখুন টেরাকোটা রে আছে রামা গ্রিন কলর রে আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 3300 টঙ্কা। 3300 টাকা দেখুন সুন্দর কালেকশন নেই পারবে। বহুত হি বড়িয়া বড়িয়া সুন্দর সুন্দর কালেকশন আজর ভিডিওরে দেখলেন যেটা কি আপনারা দেখি বহুত হি পছন্দ করবে। আপনারা এই সব কালেকশন অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে। অনলাইন নেবার প্রসেস হলা স্ক্রিনশট করুন তাকে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটো পঠান অ্যাড্রেস পেমেন্ট দিকে অনলাইন অর্ডর করুন যে আপনারা ভিজিট করুন রেমন্ডা ইউকো ব্যাংক পাখে হি তাঙ্কর দোকান আছে দোকানর না হলা মা মাইস্প্রে হ্যান্ডলুম। আর যদি भी किसी प्रकार कन्फ्यूजन रहला तांकर नंबर कॉल करके आपण माने बुझी पाबे। तो रखले आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन के दला कमेंट करून भला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तो जन सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां। नमस्कार।